वाहन मृत्यु सर्व दोष निवारण द्वारा रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय मृत्युंजयाय अपमृत्यु निवारण द्वारा पार्वती परमेश्वर समेत मृत्युंजय स्वामी स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम नमो मृत्युंजयाय नमः। దాని బయట అంతే పెట్టే ఆడే ముందు పెట్టే ఇంకా పెట్టు ఇట్లా ఇట్లా పెట్టు లోపల ఆడేసే దానిపై తీసుకొని మళ్ళా ఎక్కువ ఎత్తుకోండి। నమో ఏకదంత లంబోదర వికట విఘ్నేశ్వర धूमकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्र श्री महागणपति स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम गणेशाय नमः। सूर्य पूर्वता गृहेण कुलदेवता ग्रामदेवता इष्टदेवता सिद्धत्वेन रुक्मिणी सत्यभामा समेत कृष्ण परमात्मा देवता स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम कृष्णाय नमः। नमो देवता कांचनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो लक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी स्वर्णलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी आरोग्यलक्ष्मी सर्व अष्ट लक्ष्मी स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम सप्तमातृका दुर्गादेवी महालक्ष्मी स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम सप्तमातृकाय नमः। नमो भूमि विलास लक्ष्मी अलवेलु गंगा पद्मावती समेत श्रीनिवास श्रीमद वेंकट नाथाय श्रीनिवासाय मंगलम स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओम श्रीनिवासाय नमः। నిదానంగా జాగ్రత్తగా ఆ కలశాలపై మాత్రమే ఓం నమో దేవతాభ్యో నమః। ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాః అర్షణ కుంకుమ చూర్ణం సమర్పయామి। రెండే రెండు అక్షంతలు ఎత్తుకోండి। ఇప్పుడు అన్నిటిపైన వేయండి। అన్నిటిపైన వేయండి। अक्षतां समर्पयामि। ओम नमो देवताभ्यो नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमद्देवाय इंद्राय हिरण्यपात्राय सर्वेश्वराय श्रीमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। आनंदकंडकपूर्वमीनापूर्वक धूपमाग्रापयामि। कभी रखेंगे पूर्व अक्षर तो मध्य काले होते हैं ऐसे मध्य। हाँ वही नहीं कैसे ऐसे पेटे पोपड़ और साग पोपड़ पोपड़ तो नहीं रखते अटपंड बैठना दांत पाइन चलेंगे। ओम बहुत बहुत श्रमता शैतान पर दो देव सदी में दियो यार तो जो दिया तो मां को जो दिया समृद्धम ब्रह्म बहुत बहुत श्रम आड़े तेरा टका 100 रुपया देना पूछ मने से